Okay, mayong gabi guys. Update ta guys sa RG Siam Kabuk guys. Okay, dara guys. RG Rael Jimenez Siam Kabuk guys. Atong gilunod og 26 sa Marso buntag. Mukandol data pizza 5 nya nalapas naman ta kay na busy gamay. Pizza 6 na ron guys sa gabi Atong tan-awon guys og pila ka buk sulod guys. Okay. Okay dara guys, atong tan-awon guys og pila ka buk sulod guys. Kandol ta kandol. Tara RG Rael Jimenez, shout out. Okay dara guys. RG Siya mo rin kabuk guys. RG atong pangon sa blower. Exhaust pan ato sa pangon. Okay dara guys, pila ka ni kabuk sulod guys sa RG. Dara RG Siya mo rin kabuk sulod guys. RG shout out Rael Jimenez. RG dara siyam ni kabuk guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay ato ni kandol guys. Ato sa pangon ang suga. Okay dara guys. RG klaro ba ni? RG ikandol guys. Naisulod guys, naisulod. Itom-itom naisulod. Ikaduha kini guys, hayag ay guys wala ni si sulod, walay sulod RG. Dara shout out sa tagiya Rael. Duha usay sulod, usay walay sulod. Ikatulo kini Rael na naani na naglagom naani sulod. Kaupat ni wala ni RG. Dara RG way sulod, duhay way sulod, duha pod ang naisulod. Kalimang itlog hayag man ang ikalimang itlog walay sulod. Tulo ang walay sulod, duha ang naisulod. Kini naa ni naglagom. Naa igualis na guys, tulo-tulo na guys. Tuloy ang way sulod, tulo pod ang naisulod. Kapitong itlog RG hayag. Upat ang walay sulod, tulo ang naisulod. Kawalo nga itlog tatak RG. Kini naa ni naa og ang ikasiyam nga itlog RG. Tara naanit naisulod guys. Mao ni sa tatak RG, shout out Rael Jimenez. Dara Rael ang naisulod 5 ka buok. Tara 5 ka buok ang may sulod. Ang 5 ka buok ang naisulod. Okay ato na ni ibalik guys. Ang katong walay sulod Rael, ako na lang ni siyang ipagawas na lang ni siya. Kini 5 ang naisulod. Okay ato na ni ibalik guys. Okay, ato ini ibalik diri.
Okay nya. Rel ato na lang ning kandulon ang imo ang nahibilin na nawaherel RG2. Okay, ato ning kandulon na lang atong isabin. Okay rel, mao ni to ang imong nawaherel RG2 dra. Ato ning kandulon na bay suod. Murag lagom-lagom man ato ni ibalik. Hanap-hanap nga lasaw-lasaw ato lang ibalik rel. Kato imong last nga gikuha agi hatod. Okay, ako ni ibalik. Alright. Okay.